ପ୍ଲିଜ୍ ଗାଇଜ୍ ଏଠାରେ ଆସନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍, ଆସନ୍ତୁ ଆସିକି ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠାକାର ମାଛମାନେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ଗାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମାଛମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଆମକୁଣ୍ଡର ମାଛମାନେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। नहीं हाँ सील होता है। सावधान लगाई थी। प्लीज गाइड वीडियो शेष पर्यंत देखी था। यहीटा हूँ आम कुंडर व्यू आपण मानक देखा। गाइस जमती नुआ नुआ वीडियो देखा मोर चैनल को सब्सक्राइब करूँ और लाइक करूँ, कमेंट करूँ। प्रतिदिन एमती नुआ नुआ वीडियो आपण मानक आनीदेवी। प्लीज गाइस मोर नुआ चैनल को प्लीज सपोर्ट करूँ। प्लीज ब्लॉग्स मो यूट्यूब चैनल पर आपण मानक एमती नुआ नुआ वीडियो आनीदेवी। ये हूँ आमर रवि भाई आज टार मोर यूट्यूब चैनल रे जॉइन होती। प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करूँ। आज रही गाइस जय जगन्नाथ। Udah perutnya panas. Saya kita hari ini.
ବିଟ ଆଇଲାନି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଆଇଲାନି ତୁଇ ଯା ରେ ସେମିତି ଯା ପ୍ଲିଜ୍ ଗାଇଜ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମକୁଣ୍ଡର ମାଛମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ପ୍ଲିଜ୍ ଗାଇଜ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଥାନ୍ତୁ।